Good morning, student. Good morning, ma'am. How are you today? I am fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, student. Before we start the class, let's pray together. Jadi sebelum kita memulai kelas, mari kita berdoa bersama. Pray start. Pray please. Okay, student. Before we start the discussions, I will check your attendance. Jadi, sebelum Mem memulai pelajaran, Mem akan mengecek absen kalian terlebih dahulu. Oke? Oke. Absen number 1 is Nanda. Present, ma'am. Oke, Nanda present ya. Absen number 2 is Olga. Present. Oke, Olga present. Absen number 3. Oke, number 3 is Syafa. Hadir. Present ya. Kalau hadir bilangnya apa? Oke, Syafa present. Oke, good. And then the last is Pia. Present. Present. Oke, Pia present ya. Oke, good. Our student is complete. Berarti tidak ada yang absen. Oke. Now, before we start the class, before we start the discussions, I will give you some questions. The question is, did you remember? Apakah kalian ingat? Yesterday atau kemarin kita belajar apa? Recontext. Oke, good. Kemarin kita belajar tentang recontext. Oke, diingat-ingat lagi. What the meaning of recontext? What the functions of recontext? Apa artinya recontext? Fungsinya untuk apa? Kira-kira recontext fungsinya untuk apa? Menceritakan tentang kejadian yang ada di masa lalu atau masa lampau. Terus di recontext, in a recontext ada apa lagi selain kemarin kita udah belajar tentang what the definitions, and then the purpose, and then the characteristic. Oke, kita udah belajar tentang karakteristik. What the characteristic of the recontext? Satu aja. Kira-kira yang ada yang masih ingat? Did you remember what the characteristic of recontext? Using simple past tense. Jadi menggunakan simple past tense. Oke, student. Jadi kan kemarin kita udah belajar about recontext, and then salah satu ciri-ciri recontext kan menggunakan simple past tense. Nah, now kita akan belajar tentang simple past tense. Now we learn about a simple past tense. Okay, student, open your book. Passage 42. Buka bukunya halaman 42. 42. Bawa buku semua ya? Oke, good. Semua bawa? Oke. Passage 42. Read paragraph 1. Who want to be a volunteer? Ada yang mau jadi volunteer? Membacakan? Oke, silakan, Mbak. The definitions, paragraph 1. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happen or exist before now. The simple past tense shows that you are talking about something that has already happened. Unlike the past continuous tense, which is used to talk about past events that happen over a period of time. The simple past tense emphasizes that the action is finished. You can also use the simple past to talk about a past state of being, such as the way someone felt about something. This is often expressed with the simple past tense of the verb to be an adjective noun, or prepositional phrase. Okay, jadi in the paragraph 1, apa tadi dibaca lagi? The simple past tense is Simple past tense is a verb tense that is used to talk about things that happen or excited before now. Oke, jadi kita lihat talk about berarti menceritakan tentang sesuatu atau kejadian yang terjadi before now. Di sini adanya before now. Berarti kalau before now itu sebelum sekarang, berarti kejadian di masa lalu. Oke, good. And then ketika when we write a sentence using simple past tense, pasti kita menggunakan sebuah formula. Kita kenalnya
dengan sebutan formulate. Jadi di sini kita akan belajar tentang formulate, tentang formulanya. Oke? Formula simple past tense itu yang pertama disesuaikan dengan jenis tulisannya. Jadi we write a simple past tense itu formulanya sesuai dengan sifat tulisan yang mau kita tulis. Example like if we want to write a positive sentence, kita mau buat kata positif. Berarti formulanya di sini dibuka, dilihat bawahnya. Berarti formulanya adalah subject plus verb 2, verb 2. Oke. Kalau katanya bentuknya negatif, berarti formulanya subject. Di sini ada dua. Yang pertama adalah verbal dan nominal. Kita akan belajar tentang yang verbal dulu, oke? Di sini berarti menggunakan subject di. Lalu apa lagi? Kalau negatif berarti ada kata not atau tidak. Terus verbnya verb berapa? One. Verb 1, verb 1. Oke, good. Kalau if a sentence about a interrogative sentence, kalimat tanya, berarti menggunakan Did. oke. And then Subject. verb Verb 1. 1. Oke, terus tanda tanya, jangan lupa. Oke. And then I will give you an example. Jadi Miss akan memberikan example. Mama contohnya di sini adalah si book a new book yesterday. Oke, seumpama she bought a new book yesterday. Dia membawa buku baru kemarin. Berarti kalau dibuat ke kalimat negatifnya menjadi she did Not not buy a new book buy a new book yesterday. Kalau dibuat kalimat interrogatif berarti menjadi Did oke. she Did she buy buy a new book a new book yesterday? Tanda tanya. Oke, good. Nah, sekarang kita udah belajar tentang the formulate. The formulate-nya ini yang versi verbal ya. Sekarang ada yang jenisnya nominal. Oke? Kalau di buku, in your book, formulanya apa kalau untuk nominal? subject Oke. And then apa lagi? was or were nominal. Plus nominal. If a negative, berarti subject. Terus apa lagi kak? Was or were, not okay. And then verb 1. verb 1. And if a interrogative, Was or were subject lalu verb 1. verb 1. Lalu apa lagi? Tanda tanya. Tanda tanya. Don't forget to a question mark. Jadi tanda tanya. Oke, kalau nominal, contohnya seperti misalkan tuliskan contohnya untuk nominal. Contohnya adalah di sini the case was hard to solve.
atau masalah ini sulit untuk diselesaikan. If we make a negative sentence berarti menjadi The case was not ada notnya ya. yeah, Was not hard to solve. hard To solve. to solve. Kalau dibuat questions, kalau dibuat pertanyaan, Was the case was the case hard to solve? hard to solve? Oke, good. Tanda tanya, watermark. Oke, sekarang kita udah mengenal tentang formula. Formulanya in a verbal and a nominal. Ini formulanya digunakan sesuai dengan kebutuhan. If we want make a sentence using a verbal, menggunakan format verbal, berarti kita menggunakan ini. Oke, disesuaikan. And then now we learn about a verb. Di sini bisa kita lihat verbnya kan ada dua. Ada yang bentuknya verbal and nominal. And now open passage 43 baliknya. And now we learn about a verb. Verb itu we classify verb in three items. The first is regular verb and the second is irregular verb. Tapi di irregular verb, di kata irregular ada dua jenis, yaitu yang beraturan dan yang tidak beraturan. Oke, in a regular kita tulis dulu ya. Regular verb. In a regular itu contohnya seperti play, player gitu ya. Play menjadi yang ada id-nya gitu. Dibaca yang verb dulu coba. Yang verb. For regular verb, add ed to the root from of the verb or just d if the root from already and in e. Jadi di situ dituliskan add ed, menambahkan ed. Ciri-ciri regular berarti menambahkan ed atau contoh lainnya adalah apa ya? Love, lover, love menjadi love, menambahkan ed atau g. Jika huruf belakangnya itu berakhiran i, di belakang kan tulis or just d if the root form already ends in e. Jadi kalau akhirannya i berarti tambahannya hanya d. Buat ingat-ingat. Oke? And then irregular. Irregular verb. Tadi ini udah paham ya? Yeah. Tentang penambahan ed dan d tadi. Yeah. Oke, good. Irregular verb. Dibaca di situ tulisannya for irregular verbs, things get more complicated. The simple past tense of some irregular verb looks exactly like the root form. Jadi di sini tidak ada perubahannya ya. Berarti contohnya seperti kata put, tetap menjadi put. Terus apa lagi? Kata cut, ya kan? Cut tetap cut kan? Yeah. Jadi tidak ada perubahan. Oke? And then di sini ada lagi irregular verb dibagikan menjadi yang pertama ini, yang beraturan. And then ada yang tidak beraturan. For other irregular verbs, including the verb to be, the simple past tense from are more erratic. Like see, itu menjadi saw. Seperti apa lagi? Kata apa lagi? Seperti kata apa lagi? Go. Go menjadi apa? When. Go menjadi when. Oke. Jadi penentuan menggunakan ini itu kita harus mempelajari ininya dulu. Jadi ini saling melengkapi. Oke, good. Oke, now student. Setelah kalian belajar tentang ini, tadi ada pertanyaan lagi atau tidak? Ada pertanyaan? Atau ada yang bingung? Apa yang bingung? Sama ini? Formulanya bingung, mem? Atau verbnya gimana, mem? Gitu.
Ada? Tidak. Oke, tidak ada pertanyaan. If no questions, I will give you a task. Jadi, Ma'am akan memberikan kalian tugas. Kerjakan di dalam kelas. Ma'am, kerjakan di dalam kelas. I will give you 30 minutes to finish your task. Jadi, Ma'am akan memberikan ini dan kalian harus mengerjakan 30 menit. Oke, Ma'am akan berikan waktu 30 menit. This is for you, Mbak. Kasih, Ma'am. Oke, this is for you. Oke, sebentar ya, yang lain. Oke, this is for you. Oke, this is for you. Oke. Oke, student. The time start now. Silahkan dikerjakan. Nggak boleh contek-contekan ya. Oke, student. Time's up. I'll finish. Semuanya selesai. Ma'am. Oke, gimana tadi? Soalnya mudah atau sulit? Udah. Alhamdulillah mudah ya. Oke. Now please collecting your tasks in front of the class. Silahkan dikumpulkan kemennya. Silahkan kumpulkan ke depan kelas. Oke, good, thank you. Yang belakang, Mbak. Oke, good, thank you. Oke, good. Oke, now student, kita kan ada belajar tentang simple past tense, and then what the definition of simple past tense, the formula of simple past tense, and then the last is about regular verb and irregular verb. Ada pertanyaan? Any questions about a related topic today? No questions. Oke, good. Berarti sekarang dan kalian kan udah membuat apa? Tugas tentang simple past tense. Now you know what the definition, formula, and a regular verb and irregular verb about a related topic, simple past tense. Now I will give you a task, give you a homework. PR-nya simple. Make one sentence using a simple past tense. Buat satu kalimat tentang simple past tense, and then dikumpulkan besok. Oke? Oke, Ma'am. Oke, good. Oke, class. I think class is over. Thank you for your attention. Sekarang musim corona, jangan lupa stay, jaga jarak, using mask, and then jaga kesehatan, oke? Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan. Oke.